ଯୋଗ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନୁହେଁ ବରଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରି ସୁସ୍ଥ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ନୀଳମଣି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଡିଓ ତନ୍ମିତା କର, ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜେପି ବାସୁଦେବପୁର ନେତା ବାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ବିଜେପି ନେତା ଉଦୟ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, କାଉନସିଲର ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଚନ୍ଦନ ସେନ, ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉତ୍ତମ ବାରିକଙ୍କ ସହ ବହୁ ଯୁବକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୋଗ ଶିବିରକୁ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାମଲ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। सरकार बहुत भल इनिशिएटिव गोटे जोग दिवस किसी वर्ष है पालन होमें आज बासुदेवपुर ब्लॉक एवं पौरपालिका तरफ बासुदेवपुर टाउन हॉल रे जोग दिवस पालन करूँ। एठी आम पाखापाखि 150 लोक मिलित भाव में जोग करूँ 1.5 घंटा पाखापाखि एवं यह एक मेसेज आम दबाक चाहबू जे स्वास्थ्य टू ऊपर किसी नुह, हेल्थ इज वेल्थ। तेणु सबुदिन चेष्टा करवा आम जोग करवा। आम घंटाटे जदि निजक दबा जोग को दबा ताहले हमर बाकी 23 घंटा दिन भलरे जीव। सुमन स्वाई कार्यनिर्वाही अधिकारी बासुदेवपुर पौरपालिका। आज सारा विश्व 12तम आंतर्जातिक जोग दिवस पालन करुच्ची। यही द्वादश पर्व मु समस्त को जोग दिवस अभिनंदन दूची एवं आशा करुच्ची युवपीढ़ी माने यही जोग दिवस पालन द्वारा अनुप्राणित होई आगामी वर्ष मध्य जोग रे निजको निमज्जित करिवे एवं जोगर शारीरिक एवं मानसिक लाभ उठाइबे। रिपोर्ट आरसीएन ओडिया।